नमस्कार। आज हेउची एप्रिल 6 तारीख सोमवार। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर, ओडिशा सरकारक बड़ घोषणा, आउ खोलारे मिलिबनी गैस। बाटरे बजारे खोलारे मिलिबनी गैस, एहाकु संपूर्ण बंद करा जायछि। राज्यर कोनोसी स्थान रे आउ खोलारे गैस भर्ती करिके आनी परिबे नाही। सेही भली गैस बिक्री को नै मध्य बड़ घोषणा करा जायछि। केवल एजेंसी लाइसेंस थिबा व्यक्ति ही गैस बिक्री करि परिबे। देशरे गैस संकट भितरे बड़ बयान दैछंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। जोगाण मंत्री कहिसंती जे पेट्रोल डीजेल केंद्र सरकारक दायित्व रे रहिछि। जहा केंद्र सरकार निष्पत्ति नेउछंती ताहाकु आमे मानिबु। सरकार जहा निष्पत्ति नेइछंती विचार करि नेइछंती। सेही भली ई केवाईसी थिले ही गैस मिलिबो बोली घोषणा करिसंती मंत्री। बिना ई केवाईसी रे गैस सिलेंडर मिलिबो नाही। एने एजेंसी को निर्देश दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ऑटिज्म थेरापी सेंटर पई आसीबो एसओपी। राज्य रे ऑटिज्म चिकित्सा और थेरापी खर्च को व्यवस्थित और नियंत्रित करा जिवो। एथि पई ऑटिज्म थेरापी सेंटर गुड़िक आसीबो एसओपी। कम खर्च रे ऑटिज्म पिलांक चिकित्सा और थेरापी रो व्यवस्था हेबो। एथिसह सेमानंक अंतर्निहित दक्षतार विकास उपरे गुरुत्व दिया जिवो। एने शनिवार सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। एही परिप्रेक्षी रे मंत्री विभागीय अधिकारीक सह आलोचना करिवे बोली मंत्री कहिसंती। विकसित भारत और विकसित ओडिशा गठन रे ऑटिज्म प्रभावित छात्र छात्री माने मध्य समान भागीदार हेबे बोली मंत्री श्री गंड मत दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, खलिकोट अंचल रे गतकाली अपराह्न रे हठात मारी आसिला कलाहांडिया मेघ सह पवन। खलिकोट अंचलर विभिन्न स्थान रे गछ डाल भांगी रास्ता रे पड़िथिबा बेले यातायात बाधा प्राप्त होइथिला। कालबैशाखी प्रभाव रे प्रबल वर्षा होई खलिकोट साहिर 3टी घरर टीण उड़ाई नैथिला। सेहीपरि भुवनेश्वर ठारू आसिका को संजोग करुथिबा राज्यर राजपथ निर्मलझर ठारे विराट गछ पड़ी रास्ता अवरोध होइथिबा बेले यातायात रे बाधा सृष्टि होइथिला। दुई पार्श्व रे गाड़ी मोटर अटकी रहिथिबा देखिबाकू मिलिथिला। सेपटे बेगुनियापड़ा अंचल रे वज्रघात घटी 2 जण गुरुतर आहत होइथिले। दुहिंकु उद्धार करी चिकित्सा पाई प्रथमे कोदला मेडिकल रे चिकित्सा करा जाई ब्रह्मपुर स्थानांतर करा जाइथिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, राशन कार्ड हिताधिकारीक पाई आसिला खुशी खबर। एणिकी प्रति मासरे मिलिबो अतिरिक्त 5 केजी मागणा चाउल। आसिला मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। गोटिए पटे आरंभ हेबो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एथिरे मासकु मुंड पिछा अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणा रे मिलिबो। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे प्राय 3 कोटी 28 लाख हिताधिकारी को एही मागणा चाउल बंटा जिवो। प्रति मासरे नियमित कोटारे मिलुथिबा चाउल को छाड़ी अतिरिक्त भाबे आउ 5 केजी लेखाएं दिया जिवो। मुख्यमंत्री एही नुआ योजना संपर्क रे गतकाली घोषणा करिसंती। कैबिनेट गतकाली ए संपर्कित प्रस्ताव को मंजूरी देइछि। कैबिनेट बैठकरू बाहरिबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बाबद रे विस्तृत सूचना देइछंती। से कहिसंती जे राज्य रे खाउटी को सेमानक आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहुरी सुदृढ़ करबा उद्देश्य रे 2026-27 वर्षरू एही योजना आरंभ हैला। एथिरे आसुथिबा टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीन रे आसुथिबा सबु हिताधिकारी परिवार उपकृत हेबे। एबे राज्य रे जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे 97,97,000 परिवार 3 कोटी 22,89,000 सदस्य उपकृत हेउछंती। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे 2,98,000 परिवार 5,62,737 सदस्य उपकृत हेउछंती। उभय योजना रे 1 कोटी 96,297 परिवार 3 कोटी 28,52,000 सदस्य उपकृत हेउछंती। एबे मासिक हाराहारी 1.64 लाख मेट्रिक टन चाउल अतिरिक्त भाबे बंटा जिवो। एही बाबद रे मासको प्राय 734 कोटी टंका और वर्षको 8,813 कोटी टंका खर्च हेबो। एही प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी देइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, औषध उपरे 100% टैरिफ घोषणा कले ट्रंप, भारतीयों को झटका। गोटिए पटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सांबादिक निष्पत्ति भारतीय औषध क्षेत्र को प्रभावित करिछि। ट्रंप प्रशासन अमेरिका सरकारक सहित मूल्य चुक्तिनामा रे प्रवेश करुनथिबा किंबा सेमानकर उत्पादन सुविधा गुडी को अमेरिका को स्थानांतर करुनथिबा कंपनी गुडीक द्वारा उत्पादित पेटेंट औषध और सक्रिय औषध उत्पादन उपरे 100% पर्यंत शुल्क लागू करिवार योजना घोषणा करिछि। एही निष्पत्ति द्वारा सीधा सड़क प्रभावित हेबो भारत। ट्रंप प्रशासन स्पष्ट करिछि जे अमेरिका मध्य उत्पादन करिबाकू प्रतिश्रुति देइथिबा कंपनी गुडीक प्रारंभ रे 20% शुल्क जहा 2030 सुधा 100% शुल्क पर्यंत वृद्धि पाइबाकू स्थिर होइछि। किंतु जेउ कंपनी गुडीक अमेरिका रे कारखाना प्रतिष्ठा करंती नाही किंबा प्रशासनर मूल्य निर्णय शर्तावली रे राजी न होंती सेमानंक उपरे तुरंत 100% टिकस लागू हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आजिठु राज्य रे बढ़िबो कालबैशाखी वर्षा। दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रहिछि एवं 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बहिबो। उत्तर ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान रे कुआपथर सह वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आज मयूरभंज, केन्दुझर
କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 8 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ସରକାର ବଦଳାଇବେ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଏବେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଟୋଲ ବୁଥରେ ନଗଦ ଦେୟ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଲ ବୁଥରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା। ଏବେଠାରୁ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ ଦେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ହେବ। ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ପାଇଁ ମାନକ ହାର ଅପେକ୍ଷା 25% ଅଧିକ ଟୋଲ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ପଦ୍ଧତି ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିବେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନୀତି ସରି ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ବଢ଼ିଲେ ପୁନଃ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମଲେଖା ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତିରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଏସଟି 22.50%, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଏସସି 16.25% ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ଏସସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମଲେଖାରେ ପାଇବେ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ। ପୂର୍ବରୁ ଏସଟିଙ୍କୁ 12%, ଏସସିଙ୍କୁ 8% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସସିବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ନଥିଲା ସଂରକ୍ଷଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ବା ୟୁଜିପିଜି ସଂଖ୍ୟା 2421। ନୂଆ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ଲାଗୁ ପରେ ଏସଟିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 545 ହେବ, ଆଗରୁ ଥିଲା 290। ସେହିପରି ଏସସି ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ 392 ସିଟ୍, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 193। ଏସସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ 271 ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସମୁଦାୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 44,579। ଏସଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା 5,349 ସିଟ୍, ଏବେ ରହିବ 10,030 ସିଟ୍। ଏସସି ବର୍ଗଙ୍କ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 3,566 ରୁ ବଢ଼ି 7,244 ହେବ। କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଉନଥିବା ଏସସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାରେ 5,015 ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 2,781 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26 ରୁ 2029-30 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯୋଜନାରେ ତଟବନ୍ଧ ଉନ୍ନତିକରଣ, ସଶକ୍ତିକରଣ, ଲୁଣାବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସଂସ୍କାର ତଥା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 589.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ, ବିପଣନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ, ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚକାଙ୍କ ଓ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର, କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଣାକାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 352 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 2011ରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବଡମ୍ବା ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ 3,500 ଟନ୍ ଆଖୁ ପେଡ଼ିବା ସହ ସଲଫର ମୁକ୍ତ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। 500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଡମ୍ବା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷଣ 2.0 ଅଧୀନରେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ପରିଦର୍ଶିକା ଏବଂ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ 93.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର 69,033ଟି ସାମସଙ୍ଗ A06 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024-25 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବଳକା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 2.02 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ବଳକା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
1 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଖୋଲା ବଜାରରେ ନିଲାମ କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜୀବିକା ଟିକସ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତିଗତ ଟିକସ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବେଶ ସୁଗମ ହେବ। ଏନେଇ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବେ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।